என்ன ചേട്ടാ എന്നാ ഏതോ അറേഞ്ച്മെന്റ് പാർട്ടി இன்னைக்கு ലീവ് എന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോടി എന്നോട് മറ്റേ മാമാക്ക് കുഞ്ഞിന്റെ ബർത്ത്ഡേ മാമാന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ബർത്ത്ഡേ കുഞ്ഞ് മാമാவோட കുഞ്ചുഗ്രാമോட பிறந்த நாள் கொண்டாடுங்க ഒരു വർഷം ആയല്ലോ ഇപ്പൊ ജനിച്ചിട്ട് എല്ലാരും ചേർത്തന്നെ ബർത്ത്ഡേ യൂഷ്വൽ റൈറ്റ് பர்த்டே ஓகே ஆனா குஞ்சுக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடலாம் புதுசா இருக்குடா ഫോട്ടോ കാണണോ ഫോട്ടോ இது போட்டோவா ഫോട്ടോ എന്റെ മാമന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ இதெல்லாம் நான் பாக்குறது இல்ல இதெல்லாம் நான் பாக்குறது இல்ல എന്താ കണ്ടല്ലോ കുഴപ്പം இன்னொரு டவுட் കുഞ്ചലാമ്മ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഷെയർ பண்ணுவீங்க ഫോട്ടോ ഞാൻ ഫോട്ടോ എന്റെ റൂമിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞാൻ കാമിച്ചു இது உங்க மாமாவோட குஞ்சியா ஆமா எல்லாரும் நல்ல வெள்ளையா பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குன்னு പറഞ്ഞു நீங்களும் எடுக்காറില്ല நீங்க போட்டோ எடுக்க மாட்டீங்களா உங்க കുഞ്ഞ് நாங்களும் எடுக்க மாட்டோம் നിങ്ങൾ എന്തായി പറയുന്നത് കുഞ്ഞിന് ഫോട്ടോ എടുക്കത്തില്ല എനിക്കറിയോ അതിലൊക്കെ എவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு உனக்கு தெரியுமா அது வளர்க்கணும் இனி வளர்ந்து அது பெருசா சேட்டா எனக்கு ஒரு டவுட்டடா அது ஒரு அளவுக்கு மேல வளராதுன்னு சொன்னாங்க வளர்க்கணும்னு അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല അത് നമുക്ക് പിന്നെ കാംപ്ലാൻ കൊടുക്കാണല്ലോ കാംപ്ലാൻ എല്ലാം കൊടുത്താ വളരും இதுக்கெல்லாம் மாடா காம்ப்ளான் இருக்கு தனியா இல்ல சாதா கொச்சில கொடுക്കുന്നதா പിന്നെ വേറെ தெரியுமா അതിന് നല്ല പഠിപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കും எதுக்கு കുഞ്ഞിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ഇനി എനിക്ക് അവളെ ഒരു നേഴ്സാക്കി കാണണം நர்ஸாக்கி காணும் നേഴ്സ് ஒரு நிமிஷம் அந்த குஞ்சோட போட்டோ கொஞ்சம் காணும் ഒന്ന് മോളെ എന്റെ അടുത്ത് അതല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് പറഞ്ഞത് ஓகே ഉണ്ട് കൊള്ളാലോ குழந்தை குழந்தை ஐ மீன் பேபி பேபி குழந்தை குஞ்சினாலும் குழந்தைனாலும் ஒண்ணுதான் குழந்தை ஆமா குழந்தை குஞ்சு மீன்ஸ் குழந்தை குஞ்சு மீன்ஸ் குழந்தை நீ എന്താ വിചാരിച്ചേ இல்ல நான் നീ എന്താടി വിചാരിച്ചേ இல்ல நான் എന്താടി വിചാരിച്ചു